Our dearest Rika, we love you so much, Bunso. From Mama, Dada, and Kuya Isay. Tumatay. Uy, mamaya ka na tumay! Nag-poops. Nag-poops. Oh, yung gift mo. Focus lang, focus lang. Focus lang sa goal natin. Mamaya na i-open? Ipin mo na. Rika, look! Jaran! Hindi pa niya kasi nakita. Rika! Jaran! Ay naman, smile. Kaya na tatay. Ano naman yung gift ni Mama? Ay, naupo. Ay, nabas na. Post lang, post. Post. Ay, yung cover. Open ko, open ko. To be continuous. Fuck. To be continuous po kasi tumayo ito si Rika dyan. Yay! Yay muna. Paano yay? Paano yay? Yay! Sige, hey! Yay! Hi! Tadaan! A truck of trucks! Ite, brum brum dahil lang. Brum brum. Dahil sana best of trucks. Tika Chang! Mite, unicorn na yun. Unicorn ba? Saan ka ba? Uy. Hi. Hindi ba siya nag-on? Mag-on pala siya. Ang ganda. May battery. Oh, meron ka din talaga. Hindi nga lang saan yung switch. Dito? Ha? Unicorn? Dito, akin na rin ako eh. Suko, akira na yun. Uy, kuruma no sila dyan. 乗せるだけはできるけど。Ay, open ko yan, open. Yay! もう誰から？ Mama to Papa. Ito isa. Papa ko yan ito. Sorry. Yay! Look! Papa! Brum brum! Brum brum! Magla-lights daw siya eh. Oh. Sabi. サーベージ。 Ayun. Play lang. Oh, second. Akin na yung gift ni Lala. Gift ni Lala. Ito din, buksan mo. Ano may sabing lalaki lang yung pwede maglaro ng paper? ここの見せるの。 Hindi ka mo. お願いします。 Alright, Please. second gift was from Lalama. ララマ。 Yung kay, ano, Lucia. Ano? From Sweeney. Lala, bought you どうやって開けるのこれ？ a gold necklace. バイバイ。 Dun, 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 dun. Same na kami. Mm. マミの。 Parang hindi alam yun. So, 何これ？ akin yung kay Lisa. これ本物？本物これ？ Lucia sa ano, presento. Ano siya na present? Sigaw, suko dyan. Photo mo ka. Ito. これ本物？ This is from our friend of mine. Family friend. Homono da yo. Ika, look. すごい。 Look at your gift. Pambili ng
Bigas. Ano, Japanese tradition. Dapat meron silang bit-bit na mahigit 1 kilo para hindi sila ano ba yun? Yan, hindi sila maghihirap sa wealth and yan, sa food. Tingnan mo yung laman ng bag. Diba? Ano to? Ano tawag doon? Customize. Iyo, anak. Saki yata ka next time. Rika, sonoda. So, instead na mochi, ginawa ni Papang bigas. Ang pangalan din. Happy birthday, Rika Sonoda. Ilang kilo to? 1.8 kilo. Diba? Ang galing ni Lola. May bag ka na lang. Yay! Thank you, Lola. Kaya mo daw. Lakas ng trip ni Papa. Pero ganyan daw talaga po Japanese. Ay, di na uuwi. これは多分作ってもらったんだよ。 Dito ko. これすごい。 Dito ko. Rika Sonoda. Dito ko. Rika, come Papa. Shh. Come Papa, hi. ちょうだい。Shh, ちょうだい。Come. Ang dami niyang take up. Thank you. Si Mama nagdampot niya ni. Ginanon. Sabi ko, kuha ka marami. Akong dalawa na hiya ako. Hasta, Rikomi. Come Papa. Shh, come. Come. Walk slowly. Walk. Come. Siplak mo yan. Hi. Bye-bye. Come. Come. Li na. Paano ko pala yung sisipok? Come. Ay. Ay. Kala ko maglakad. Ay, come. Hey. Come. Sabi ko na nga ba, hindi kinakain yung mga matang mga variant mo to. Parang masyadong. Hey, tara. Hey, come. Come, Papa. Hey. Tutte. Hey. Look, baby. Today. Go, Mami. Go. Go, Mami. May dala pa siya nun, ah. Naka 10 steps siya. 1, 2, 3, 4. Narunong na maglakad. Bakit natin kasama dito? Bana. Sayang yung timing. Okay lang, at least